Bonjour les filles, salam alaikum, marhaba bikoum dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis pas seule, je suis avec tout le monde. Donc là c'est le jour J. Donc attention, c'est là. Donc là on va démarrer. Donc c'est le jour du déménagement. Là on s'est divisé en deux. Donc là moi et les filles on va y aller en train parce que il y a trop de verglas et voilà, on a préféré sécuriser le train que la voiture. Donc, غادي نروحوا احنا في le train, moi, Fedia, les grandes, Myriam, Yasmine, tout le monde. Donc, sauf Samara et Leila. Sauf Samara et les petites. يجوا هما غدوة مع رشيد ورشد ليلي. Voilà, اليوم غادي تشوفوا معنا un très beau vlog, plein d'énergie, plein de voyages. voyage. هيا سيرة حلت راح تسمع ترى شوفي لا راح تزن عليا ما شعري طرطق في الاخر. هيا خف الرئيس شحال اللي 27 عليه. Voilà les filles, donc رانا في le train, ركبنا c'est bon. Donc là c'est bon, on est dans le train en direction de la destination A, بعدا destination finale, parce qu'on a deux trains à prendre. Donc voilà, تكون لكم بعد شلبست كنا تصوروا كاع لكم شلبست لبست مونطو طويل باسكو البرد شويه درت بتي شابو درت لي زيكستونسيون ما قلعتوش الشعر كيطبق بالشابو ايا وهذه هي لا شوف ما بتيت بوتي دامور بوتي دامور 2 ما ديس واخا مش باغي تبان ها c'est elle la DS. Voilà, اللي فيني عجبها روحي مش عارفه علاه شي درت فوند سي فري وا باسكو درت شحال ما ماكياج هي كل يوم مستيكيه روحها صافي درت شحال سقمت روحي وكاع سقمت روحي اليوم اللي فرحانه شوف راهي من هكا صافي بيان فوالا Voilà les filles, ça fait déjà presque une heure, mais on a fait le train. On a mangé des petits gâteaux. Yasmine arrête. Yasmine, on te voit. On la voit? Oui. Elle a vu qu'on la voit Yasmine. Et puis voilà. Madame, monsieur, votre attention, s'il vous plaît, nous arrivons donc en gare de Dax dans quelques instants. Une manœuvre de raccordement va être effectuée sur un autre TGV. La descente du train ne pourra s'effectuer qu'après celle-ci. Merci donc de ne pas tenter d'ouvrir les portes avant la fin de la manœuvre. Merci de votre attention. Quelle manœuvre? Non, ça ne regarde pas. Une manœuvre accordée TGV. بغيت نقول لكم j'ai envie de faire حاجه جديده في لاشين. دونك شنو غادي نديرو شفت باسكو اشاك فوا في الكساسوا سور انستغرام ولا يا دي في اللي يحكوا لي سوار تاعهم ديجا قلتها في اللايف انستغرام داير غادي نخلي لكم انستغرام تاعي هنايا دونك اشاك فوا في انستغرام اللي في يحكوا هكا لي سوار تاعهم وكاع دونك سكو شنو خممت ندير سكون فا فير غادي نديرو غادي نحل اون بواط ميل غادي نخليها لكم هنايا دونك لادريس ميل هذه اللي عندها اون هيستوار على الشرط تكون استوار حقيقية ماشي من صنع الخيال دونك استوار حقيقية نيشان ماشي فوالا ترسل لي ليستوار تاعها باغ ميل نبغي ندير واتساب بعدا فوالا واتساب سي مون نيميرو بيرسونيل وكاع ما بغيتش دونك ترسل لي و جو راكونت سون استوار داكور وهكا في لي كومونتير في لي كومونتير يعطوها الراي ويعطوها لافي تاعهم وكاع وانا جيساي دو دوني مون افي باغي جو فوار كومون فير دونك فوالا لي في قولوا لي اسكو ليدي هذه عجبتكم و جو فو دي زيستوار شابين جونغ ماشي استوار تاع وحده عرفت واحد ودابزو نو جو فو فريمون دي زيستوار لي نتعلموا منهم درس دوك نحوس على لو تيتر تاع هذا لو تيب دو فيديو اللي باغي نسميها مش عندي في راسي مي قولوا لي نتوما كومونتير لي زيد اللي عندكم هكا ندي من عندكم
فوالا ستي الملل اللي قتلنا غادي نبدا نلعبوا هذاك لو جو تاع خضر فواكه داكوغ اي هذا وين بدينا فاديه ماشي فاديه مسكينه راهي دير فيها ليكزامان وي ها راهي فاديه وحنايا رانا نلعبوا ايوي انا كنت نقرا في الكتاب تاعي بعدها قالوا لنا نلعبوا قلت لهم مالي نلعبوا صاي مالكي فوالا هذه هي المشوار تاعنا دوك رانا وصلنا رانا غير انا في الغابه مازال باقي لنا ونلحقوا بوردو بعد لباري دون باري باقي لنا راه 4:30 C'est pas surpris la destination. وي مي باري سي با لا ديستيناسيون فينال On va habiter à Tour Eiffel. alors 1h 2h30 باقي لنا 2 سوايع ونص ونلحقوا لباري فوالا مي بوتي دامور الوغ البنات عاود جيت لا رانا قريب نوصلو باقي لنا حوالي ان كار دور هكا ونوصلو ان شاء الله ديجا صافي بداو اثار التعب يبانو الحمار راح كلشي راح فاديه مسكينه الدور ما بتيت فاتيه دودو اوسي راها رقدت مريم كانت راقده وناضت وياسمين تفرج لي زانيم سي سا لي زانيم لي سيري كوريان سي سا وانا كنقول لكم بلي درست العقل هاد الدور فيا نو دون لا ساجيس وبغيت نقول دروك كنت نتفرج عيطت لي وصلت لي قالت لي une youtubeuse سموها شروق زينة normalement elle a parlé sur nous et دخلت شفت la vidéo et franchement والله العظيم ça m'a fait chaud au cœur والله العظيم c'est اللي قالتها عليا c'était vraiment très 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 gentil والله j'avais les larmes aux yeux déjà عندك البابي كنت لابسه في الدموع سي جونتي بارك الله فيك بغيت خليت لك ان كومونتير وبغيت نعاود نقول لك من هذا المنبر شكرا على الكلام الشباب اللي قلتيه عليا سي en fait tu reflètes la personne que tu es انسانه الله يبارك ما شاء الله اي تشوفي كاع الناس كيفك سي توجور كوم سا والناس اللي عايروا كاع سي هذاك النقص اللي بداخلهم وش كيفاش يشوفوا روحهم يقولوه للناس سي توجور كوم سا ربي يخليك وربي يخلي لك بنياتك ان شاء الله وتفرحي بهم انت تاني ما شاء الله انا ما نكذبش ما نعرفكش ما شفتش غايه تفرجت لا فيديو هذه دوك نزيد شفت بلي ان شاء الله فاصون دو بارلي تاعك وكاع تعجبت ترو سبونطاني باردون الله يبارك نقول لك ميرسي بوكو ربي يخليك يطول عمرك سي فريمون جونتي فوالا بيزو بون لي في دروك وصلنا نوتر بروميير ديستيناسيون دونك لا سي لا وي سي لا لينيو 4 حنايا حنا سيتي بريفو ندو ان اوبر بصح اليوم سي لو 24 الله سيتي لو 20 سي اون اي لو 24 وخفنا لا نلقاو لي بوشون كاع الناس يدخلوا ديالهم وكاع دونك قلت لهم ندو لاخر خير دو ميترو هكا او مون ني سيغ بلي ما نوصلوش ان روطار باسكو لو تران الزاوج ندوه ديسي 1 اور فوالا وي بون مازالت الرحله طويله ومازالت الرحله انكور اطول دونك لا رانا في الكوردو راهي نحلي سامينير رانا توجور هنا عند لو تران هنا يبيعوا الوار سي ترو بو pour les fêtes et tout. On va prendre la ligne 4 pour changer de gare. Voilà, هنايا رانا في تاع المترو باش نشرو لي تيكي كيما قلت لكم باسكو اليوم لو 24 il y a trop de circulation donc on est obligé de prendre le métro. Voilà, il y a trop de monde, il y a beaucoup de monde, hein. Même il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde. Voilà, donc on s'en comme après le métro, on n'a rien à voir pour le métro, c'est je vais essayer de filmer un petit peu si je pourrais. Voilà les filles, وصلنا gare de l'Est. رانا فيها دروك غادي ندو التران زاوج دونك حطونا دروك ينوزو افيشي hein oui il est là c'est bon. Les monter dans le train, on va doucher. Ah, c'est le même train, il se coupe.
ça, non? جو بونس وي حنا اون لا كيل وي. فواتور جو فوار درو كيل فواتور رانا فيها اي بي فوالا خذوا معنا نروحوا المشوقه بنتي ركبنا في التران زواج الحمد لله دروك انا رايحين لا ديستيناسيون فينال جابوا لي باسكو شيت باسكو لانيفرسير تاعي اليوم في الليل غدوه شيت روحي كادو جابوه لي من البلاد دونك ها ولا شي ترون كونطون il est là le chez Younes donc بعدا الا كون باغي نقول لكم ديكم فيديو pour les cadeaux اللي وصلوني ولا اللي شريتها اللي دارهم لي ben dites-moi en commentaire et je vous fais une vidéo sinon حتى لهنايا tout se passe très bien الحمد لله يا ربي et puis voilà الحمد لله et puis voilà في على بالي بلي سماطيت اليوم شوفوا كنت دايره لي زيكستونسيون راسي داروني قلعتهم قديتش قلعتهم سينو اوني بريسك اريفي بقات لنا واحد الدقائق معدودات ونكونوا وصلنا لمنزلنا الجديد وحياتنا الجديده وخدمتي الجديده restez branchés vous allez tout voir غادي ان شاء الله شومبر نسقموها في رحبه والبروجي دو ترافاي نديروه في رحبه دغري ربي ان شاء الله يسهل لي وسعي هذا ما كان سينو فوالا نزيد نوريكم شويه صوالح وسمحوا لي لما سنابي ما درتش لكم ما فينيت لكم شرايا ولا سمحوا لي ندير على قدر الامكان بون سي بون وصلنا غادي ننزلوا دروك من التران دونك لا غادي تعرفوا وتشوفوا وين رحلنا موعد من غادي اليوم نباتوا باغ اكزومبل وكيش غادي ندير فوالا اي فوالا مي بونتي دامور وصلنا دونك لا on est arrivé donc là c'est ma nouvelle petite ville ادعوا لي ان شاء الله بالتسهيل وك ان شاء الله تربح عليا هذه العتبه الجديده كما نقولوا sinon بزافكم تخسوين وحدامن ومعامن ben vous allez voir tout de suite et puis voilà je suis toute contente toute excitée